Urata marca masinaka. Tunka mayari urura kausarak pejaraki akiri anata pasita. Kurja kisa, kamis kombaraki, kurja basa kamisaraki. Walha sumarura campiu arut sepharaktarha. Sumak hantati para así hantati para asesina arut sephayari. Kaucha pirakati angkaha surakara hakata septaha humarakasa arut ata paraktawa tapacha burasilla chimampi hiwasanaka wakichawi taipit pacha. Teme Perú ukatsa nacional. FM ukata ipira katwa akiri wakicha weja sapakan tatiwa mista diraki yatia urakwa putay aliraki humara kataki kaukitara kanjai hakata sepstaja akiri Perú soy pachara ukacha kana garua puta diraki hilat kuyakaraka utara kamaru autoba karakaru saricha celular ya kapara kaha apart se parak pacha ukatwa sumpuit le parak pacha hilat kuyakaraka wasita sa arut asep hajari khomat asep hajari yatia urakampe kallanta phajan hilat kuyakaraka kipka sinofan koyara kaha akiri Perú soy pachara sulkasura karua puta karaki hichakutenja kipka kuno piura ukayali ukakipkaraki madre de Dios chakara karua puchata karakira kauchapira kate tata koyeri de casa mamá koyeri de casa acá uso ainast ella taqueja y raka sipkeja jupara karua hilaja ustata karakine uija pañal Dosinaka puno suli kasu yorporeja kau kitana kollirina karu anchita hiwas laiku kolleñutana kana irena kawinaka patawakuna sineja Tingo María Chacana minsata kollirina karu wakunda siña kaita sirakiwa Kiki Parakiwa Ministerio de Salud taipita kollañutana kana irena kirina karu chimbo techekana dosinaka pakato kapjanija Ayacucho chakandaki ma helicópterona, wakunanakaja haya chakanakaru ejército peruano, taipita unzata apapjeja. Madre de Dios chakana, mayiri, pescapataca pusini wakunanakaja Puerto Maldonado, Fuerza Aérea del Perú, taipita apatawa. Arumanteja alupachawa Santa Rosa Collañutaru ukakip karaki es saludaru arumant pachasa wakunaña kaltapjaña patakilakirapjaja. Kiki paraki wayaka sulka suyunakana umeoraketa Loret Jama ukayali ukamasa San Martín Jama untaseja. Piura ukamasa lamba yeke sulka suyunakanja dosina campi yana atawa akir sulka suyunaja norte chakata Contraloría taipita irana kirina kaja kuni shamsa kollañutanakana lakirasiski ukwa uñakip apjanija Cañete, Huaraz, Cusco, Huancavelica, Ucamasa, Ica, Sulca, Suyunakawa, Kaukitana, Wakunaña, Callantas, Jaraquija, Ucamañan, Jausuru, Atip, Jañataki. Anchit kabaja pataka pusitunka bayari waranka kimsa pataka sohtatunka pakalkuri ukama bakura koyara kawa churata haraki akiri Perú soy pachara kauchapira gati ya kauso ainas ella taqueja y raka sipqueja jupara karu ustataña patakiwa kipka minsa gobiernos regionales uka kipkaraki salud taipira katwa pesca ururaka sarajiri akiri anata paksinja ukur kabawa yatiare parakitaina ukamar kabawa sotira kaja wakistata karakina ukabatwa hichaja yatung tunka haruka hayatunka kimsakan turi waranka pakar pataka patunka kimsakan turi ukama bakura koyana kawa apteata karakiri kauchapi koyana utarakti minsa ukakip karaki direcciones de salud sata ukata ipirakata apnakapjeja ukachakara karua putkeata karakiri ukchi kamaja kimsa tunka payali waranka papataka pusitunka pakalkuri ukama bakura koyana kawa salud taipirua putkeata karakiri Maya chekatja kimsa waranka pakalpataka kimsa tunka pusini ukama bakuna koyanakawa Fuerzas Armadas ukata Perú purkeata karakini ukchin kabaja pakalpataka kimsa tunka pakalkuni ukamarakawa Policía pallapallarakatakiwa purkeata karakini ukakip karakiwa pesca waranka yatung tung pataka patunka bayani ukamarakawa Clínicas privadas sata koyanya utarakarua purkeata karakini pesca chaka 15% ukamarakawa hilta ta karakini ukatja ukaja kura hanaskira casa utaki poriwa ukaru yanaptu senyatakiwa ukaja aski karakini yatia urakampi sarata sika kiyari arequipa sulka suyo chekata kipka kumari ataki pektawi pataipitja
pescapataca patunca payari ukama marcachirinakawa akuro nakarja COVID-19 usumpeja katunte ase parakita ina sasinwa y atiare paraki. Ukara campeja pataka sohtatunka pusiri guaranga, sohtapataka kimsatunka pusiri ukama marcachirinakawa akiri usumpe usuntataja uka sulka suyo chakanja hakata se paraki. Maya chakatja bokewa sulka suyo komarayataki etoi pataipitja pataka pesca ukama marcachirinakawa akuru nakarja COVID-19 usumpeja katunte ase pataira sasisa kanashta sire parakiwa. Takpacha limpeja patunka pusine sohtapataka kimsakal tunka kimsakal kuri ukama marcachirinakawa COVID-19 usumpeja usuntata paraki. Uka kipkarakiwa hilja algarrobal sulka marcaujitanwa akiri usumpeja katunte ase parakitaina. Ukchinka baja tagna sulka suyo jgatja yatia siri parakiwa komara yataki oi pataipetja. Patunka pakalkuri waranka pusipataka pescatunka sohtari ukama marcachirinakawa COVID-19 usumpeja katunta yasja parakitaina akurka baja. Papataka pesca ukamarakanwa hilat kuyakaraka kipka coronavirus usumpeja akururakarja katunte ase parakitaira uga kanashta wesa utarakiwa akiri sulka suyo jagat pacha. Yatia huracán pisarata sipkakillari burata marca masiraka. Bakuna kuyaraka ustaweja walhachaga ukitarakarwa kallante atakaraki. Hichakutirja maternidad de Lima ukachakarwa akiri kuyaraka ustaweja kallante atakarakina. Acá chegar hatunka pakalkuri hila ukama haruka hatunka pakalkuri waranka hila ukama usuri warmira karu hilat kuyakaraka ape usuk paragitaina ukatha walhajira kawa COVID-19 usumpeja hakaura kap hatuteja parakitaina ukata ipina irnajerina kaja ukakip karaki walima alaja chekauhitana ukatsa Santa Rosa kollanya utansa kollirina karoja bakura kolja usteja kallanta pjewa unja payani. Ana Quiroz Jupasti, enfermera de neonatología de maternidad de Lima, Ucachacana, Acañan Hospachansti, Jupasti, Walja Warmina Caru, Ingenrakitaina, coronavirus Usumpi, Katuntayatanaka, Ukakik Paraki, Asuana Caparusti, Ukamkik Paraki, Katuntataina, Hanukatsti Chasti, Jupauna, Rakataja, Sinopharm Vacunasti, Katokaraki. Vacunanagatsti Haniu Mai Harsukaraxnati. Takenitakiu kusakarakik bakuna yasipjayani ukatsti ukampi harkakasipjayano ukamas yakanagarus kusun yapjarakinyan nayasti yasitunagaru unjaraktja ukatsti takikuna kusakaraki Ukamata mainit mainiro waranka pusipataka irnakerina karua Instituto Materno Perinatal ukachakana bakunanya kallantapjaraki ukachakas nairasti Lima markan usurina karka tokañirakinwa hichasti ukachakanwa ñanqawsutaki bakunanya kallantapjaraki kuna pachati ñanqus qallantkana uka pachat pachasti tunka pakalkun waranka ususirina karu kato kapharakitaina ukanakatsti pesqa waranka usur warminakasti ñanqawsumpi ukato yasi pharakitaina ukatsti tunka pusini qullirinakasti ñanqawsumpisa hiwa pharakitainawa utheraki tunka pakalkun waranka yuririnak ukanakatsti pesqa warankanist COVID usumpi yuri pharakij ukat utheraki pakalktunk pesqani ñanqawsump kato yasirinak ukanakast tunka payanit tunka pesqani nakau kato yasi pharakij sapurunts Ukañ kamasti Lima Norte ukachajahansti karpanakaba utachapharakitaina kaisa parque zonal maita kapak ukachakana ukauhanwa qollirina karusti bakuna pharaki ukamata anchit kamasti waranka pataka irnaqirina karu bakuna pharaki Ancón, Puente Piedra, Comas, Caraballo, Los Olivos ukakik paraki rimak ukachakan irnaqirina karu Geriatra Colliri Eduardo Soto Jupasti Bakuna Yasuicina Naya Haskik Uchev Hakatas Tasas Arsuniraki Ukakik Paraki Hananchandirakiwa COVID-19 Yang Khususti Walha Hilir Hakinakaru Hiwayak Sasina Haniu Kunas Ustay Karakitut Ukat Perusi Hakyam Ukamas Collir Hamas Naya Haskik Uchev Hakatas Harakta Ukat Sichak Askich Amampir Nakarakiak Sapurur Takin Pachar Yana Peñataki Vacunanyasti Santa Rosa Coyonyut Kamas Purirakinwa Pueblo Libre Ukachakama Ukauhanwa Waranka Pataka Bakuna Nakahuchap Haraki Ukakik Paraki Ukachakansti Pa Waranka Koyiri Nakau Koyanyutanakan Hutheraki Hichasti Suyap Harakiwa Pa Pataka Pescatunkani Sapur Vacunanyataki Ukamata Takpach Koyirinaka Ukachakana Bakuna Naka Katukap Hanyapataki Kurapachanti yang kau usuha akan tangha kalyat garaha ukapachat pacha walhata ta kuliri rakasa mapa kuliri rakasa takichu imawa irnaka waparaki aka usuro ainast ejatakeja uchi kabaja Gladys Ruiz Flores hupasti enfermera kuliriwa San Bartolomé koyaya uta chakarja huparwana irakatja bakuna bolja ushka parakina unja panyani
Sohtatun kamarani haragitain kunati qalinta taipins kimsatun kamaranakau irnak karakitaina. Gladys Ruiz Flores, enfermer jamau usi taipina San Bartolomé qalintansti irnak karakitaina. Ukat hichurinakasti vacuna haragitains. Kunapachantia kanyang kausutsti irnakau karagitaina ukansa kanyang katu karagitaina o kamasugal hasemananakau usi taipinsa hakatasiu karagitaina. Todos los trabajadores de la Takpachani qalinta taipitirna karinakasti akan kapharakta. Hishuru takist mak ancha ujamau akasti khant karakek takpach marka chirina katak ukama sorak pachatak. y todo el mundo. Kun hamatik o marka kawi taipit siatiata karakina ukamau nayasti unchasis karakitja. Chachajau narusti irnakawirus afkarakitan ukamas hupau aftan karakitan. Ukatsti takhamau muspap harakin nayasti mai hamaki uskatu harakitait. ¿Quién no va? Kanaist karakino kopachanakansti pulmonats hanikiu kust karakitainti. Kunapachantik umark haragitaina ukat hupasti kut haragitaina irna kaska kinyatak komas usutana karusun kaska kinyataki. Gladys Ruiz bakun han hasharap hanya batakiu takpach marka chirina karusti mait askarakina. Hanan jaskarakin kun hamati akanyang kampi susu karagitaina ukat stihan mayampi uskat kanyatakiu bakuna yaskaragitainsa. Ukat ukapachanakwa mainisti at karaktan kun hamati wal hakinakas hiwarap karakin hupanakasti han sama kapharakins. Kunapachantia kanyang hasti mant karakt mukatsti ukapachan hanipuni pulmonamasti kusaharakiti. Chachahasti hanikiu irnakanyak mun karakinti. Ukamkik parakiu wawanakahas hanikiu irnakanyak munap karakinti. Nayasti pa yokaluoni karak tukat kaukiriti koliri karaki. Ukau hilpach sarakitan kuna horas kamas irnakata sasinsa. Anchitasti nayak soktatun kamarani harak tukatsti irnakaskakiyaw kun hamati usutanagasti yamaptanyaw wakiskaraki. Takpachani bakuna esip hanyasak han usuntayataki. Ukamatwa naikamasti han usuntap karakiyanti usitaipirus han burip karakiyanti. Edgardo Rebagliati, Collanya uta angkau hitan hahana askina kau utharakina. Tata kulinera casa mama kulinera casa walhanira kau saphana suti hahani wa uthiti Sinopharm bakula kolya katu kanyataki hasasina. Kurha bapulisa yathatap hajani. Kau kanti Rebagliati kolintans di bakuna karakin ukachakakamau purin tap haragitainan Sinopharm bakuna katok kanyatakisti aka COVID-19 nyang kau sutakiha. Ukat hupanakan sutipasti hani ukan karagitainte. Nyang kaususti kunapachanti kaltkana hukat pachwa irnakaphatja. Ukat akataipin yakanakar hamaki bakunapharak ukat ukanakasti hani kusakarakite. Ukamakipan wal kolirina kampi ukamas técnicos komkik parakiwa enfermeras kupanakasti piñasitas kuachakan hakatasip harakina. Kunati hupanakausin pachusutanakaris unihap haragitaina. Hani walkit kun hamati wal hakolirinakaw akanyang kausutsti irnakaw pharakta. Ukat kitinagatif ektap karakina hupanakatsti hani ukamsata karagis fasa. Irnakarinakasti niaki pesca pachanak suyanta pharagitaina seguro social ankato kenja. Hupanakasti sekentas kasin kunatsu kamakataina ukanakat yatit samayi pharagitainoa. Yakatoket Hernán Ramos kititi esaluta ipitsti arhatiri karakina hupasti kanast karagitainoa. La piqel kataw maikt atakataina sasin siati karagitainoa. Kalkanta winakambist han walt awi utharakih nanakast kalkanta pharakt kaukir qollirinakas nairakatak bakune sephan ukanakatak hanukat Ministerio de Salud ukataipit qhepatoqeroq ajli pharakih ukat amta pharakinyan uka kalkanta tanakas Contraloría ukataipit uñaki patas karakih Walhani qollirinakas tisabogal qollinutan mai pharagitaina. Kalqatana kuñana qaphañapatak ukhamat bakuna siñampisti qallantas kañapatak. Chaq pachans kitinakati sin pachirna qapkaragitaina hupanakar bakunas kañapatak. Ukhamas mais karagitaina kalqatanakas mais es kañapatak eqinchirinakasti ukhanakat uñana qaphañapatak. Ukchinka masti Rebagliati qollinutan kitinakati qalqatap karagitaina. Hupanakarusti nampi bakuna pharagitaina. Chuimari hakera kaha hankaki bakura kolha ushtata haspa hanuka hachuimani hakera karujo hankaki bakura kollarak usthapaspa sasirwa saparaki. Uchika baja César Ugarte upasti Cayetano Heredia Universidad Hachayatinya uta taipinja askia tatatawa. Iskawa ora korusa pustayaja wakis harakispawa sasinsa sarakiwa unhapayani. César Ugarte, epidemiólogo, Han Sinopharm Wakuna Europa, Hanukaja Estados Unidos, Ankasuyuna Katajutatapata, Hiskachapsnati Sasamait, hija. Kikpa Estados Unidos suyuna uka kik para que Europa chakahanakans uñaki pasip karakio yakha bakunanak kunhemate Europa chakahatst China bakunanakaw munap harakih uka kik parak Rusia bakunanak kunhemate panakast takikast bakuna qollanakaw munap harakih ukats maihtat bakunanakas munap harakio Car
Ara karawakichawinja Perú suyusan hatakeni wawakuna yasiñapaqsiwa hupaqa ukamañanqa usuru atipjañatakiw askiw sasaqhanais anija. Taqpach haqinak kitinakati Perusuyun haqqatasip kubanakast wakunata apjarakiñapao. Hanis Perusuy haqipchit yaqasuyut sutapch. Qolqeni sipchis ugahanis qolqeni pchit. Taqeniro wakunatañapaq. Ukhamas akawraq pachan wakunata apjarakiñapaq. Ukhamatkiw aka virus ñanqawsuruq atipjaraksnaq. Taqenit wakunatahan uk. César Ugarte wawanakaja wakunata pjaniwa ukatwa awicha achachilanakana wakunañan pachapa nairit asiñapausasa arejats anija. Siro bagiña hupaja, usuka tunta hurakatja askiyat hatatawa. Siro far bakura huya ustawitja, kimsatuka pescari urura katwa, akiri usutja harakasis-paja, sasirwa hupaja kanash diraki. Uka kipkarakiwa, aka bakura huyaja vale kusawa. Hariwa hiwai chitaspati sasinsa kanash dirakiwa. Aka pakuti wasitata yanka usu sartuenja, Wairara karu, uka kipkaraki, tawakulu karua, katun tarakitaira. Hupara kaha hariwa kusha, usut haharkaka siwap kataira teja, sasinsa saraki dawa. Uka tua gobierno pekencha weroja, samana utaya pataki yanap asiwi uthaspa sasinsa hupaja, mait asiraki nawa. Arequipa surka sur chekaro purt apjayari, walharira kawa wilapa sirakaja uka chekarja, samana tua akist apharaki, ukatua hichakuten hakau chepirakati, kipka municipal kolanya uta, taipira hakata sipjeja huparakawa, samarja hankol tempikiwa katuk apharakina, kurjaba purisa, yathata aphayan. Hankunani wilama sinakaru anchit samakin munapreja hupanak laikua irenacht asipkeja saman inokereja municipal Cerro Colorado distrito takollanyutana ust ataja sohta tunga pescaniru jaiseja. Sawar uru ust apta taqa kunasa ust atawa ukama marika chirina karu jaisanyataki. Balonana caja hanchanini pokt ayaseja ukama pescatunca sapurunsa yana apreja. Samaken inokereja pusitung pescani pescatunca sapuruns pokt aspaja. Wilamasina caja alua pachan jutapreja ukatwani ia chica ururu. Balonana campi aptirikut anipjata sasaptua. Humati saman pokt aymunstaja akanakwa apanyamaja. Saman pokeri hutchineja usuntatan sutipa, receta medicapa ukamas urusa, pachasa, kelkatañapawa ukampiu haisapjaja. Ukamasa pesca maratana irkipa balonana kahani upokayaskitisa sayatianeja, kunateja hanwalt awinkiwa. Gobierno petenchawi taipitja tunka pusini ukama uruna kampi utara kasara usuta haraka sipjayari sasirwa hit eapharaki. Uka kipkarakiwa kipka decreto de urgencia sata upsa chitlot eaparakiwa. Iska uka kipkaraki sinti iska empresa rakaro kolketi yanap tanyataki. Uka takeja pa waranga. Warankan su warankapa solesa toltewa wakisha tarakisba kurja babulisa yathata phayani. Peqinchawi taipitsti tunka posini urna campo hitjata yapjarakina utan kayatakiana tafaxita. Ukamanakasti kaukiri marcanakanti sinti usunta tanakasutkanu kachaqanakano untatacarakina. Lima Metropolitana chaqana ukamkikparakiwa Callao Marcana. Consejo de Ministros Peqtiri Violeta Bermúdez Hananchas Karakina kun Hamati Hichurunakasti Uñano Kapkaragitaina. Hani usulka suyunagatak mayatakikiti Hanukasasti provincia Nagataki Lupip Haragitaina. Amuitas karakiwa tunka posini urunakampi hitjatayan kaukanti sinti usunta tanakasut kana ukachaqanakana. Provincia nakan sint pachasti hitjat karakina kun hamati kimsatunka mayani urunakana chinoqapaqsinsti uñanoqas karakina sulka suyunakana. Ukat hichurunakasti ukaiska markanakan sint irjama karaki. Ni aquí kimsatunka payani provincia nakas riesgo extremos asino intas karaki. Kusayati awinakas purin karakiu kun hamati laboratorio Pfizer taipitsa karanchani karakiwa. Ma waranka pescatunka waranka bakuna nakasti achoka paxina ukamas kasawi paxino purin karakini. Madre de Dios marcat karanchani karakino kunatiu kachakanakana provincia nakan sustanaka hitakt karagitainoa. Ukamas riesgo moderado extremos asino kachakan stimit ef karagitaina.
Violeta Bermúdez y Atias Caraquino ma Guaranca Guaranca, Pescatunga Guaranca. Bakunanak Pfizer taipit purin niya patakiwa lupita karaitaina. Ukanakasti achoka paksitaki ukamas kasawi paksitakiwa unyanokas karaitaina. Anchita nakasti ni aki unyanokas karak kun hamati samakyanakaw sin pachuakisiri karakija. Pescapataca tunca toneladas ukanakaw mayirinsti munas karaki. Kun hamati samakin ya nakasti hitkatayas karakin ukatua patak tunca toneladas ukanakasti wakisiri karaki. Yajatoqetsti kititik Omar Jacawita y Pitsti Pektkana Pilar Maceti Atias Caraquinoa. Ni aquí patak tunca toneladas hukasama Yanakasti acaso y bachana pisint caragitaina. Anka marca Kinakar Bakunayat si Atia Jaraquinoa kunati acaso yuno tirena katakikiu amuyata caragitaina. Lupeno Cascarakiu kun hamati mainisti bisampi hut karakis paukat haniu bakunas karakis pati. Haniu kama karakit kunati ukamampisti maratukiu hutata karaki. Ukat hupanakasti han bakun katokap karagispati. Economía ministro Waldo Mendoza Arsus Caraquino kun hamati untap karagiteino pa sulkiri kamachinaka. Empresa nakaru yamaptas patak ukanakasti unyanokas karagiteino pequeñas comas microempresas hupanakataki. Pa waranka pa ukanaku untap karagiteina. Ukamat akapa warankap solis kolk confide ukataipit hanukaj. Banco kolak emanyutanak taipit hiska empresa panakirinakar purinya patag. Kun hamati hupanakaw anchita nyangkos pa siya naksentit akasinyan hak katasip haragiyah. Pekanchawi taipit ukamanagasti unt haragitaino kaukiri nakanti kultura ukamas arte ukanagasti sarteata karakina. Ukataipina gatbachich amanchap hanya bataki. Ukamanagasti han kot tapisi winakas utikanya bataki utakas karagitaina. Chiflia Huiracata y Atia Huiracati Sanata Payari. Alberto Bengolea Ukakip Karaki Julio Guzmán Juparacasti Perusio Sarja Mal Kamawa Utjatan Jamura Paraki. Jutiri Lures Tunca Pescari Urunaka Sarajeri Akiri Pasitja Trujillo Marcaruja Narakaja Sarapjawa Punti Narakaja Inakan Jamurapja Ukia Tireja Sasin Wasaparaki. Ukchin Kamaja Acción Popular Taipitacha Johnny Lescano Jupaja Nayaja Sararaki Jawa Sasin Waseja Kurja Papolisa y Atjata Sipkakiñari. Pacha suyanyasti tukus harakiwa, malkotak wakichasiri Julio Guzmán hupasti COVID-19 yang kausuruati harakiwa, ukatha yakha malkotak wakichasiri Alberto Bengolea hupasti aruski panyaniwa sas mayiraki, ukama aruski papharakiniwa kumarain toke, yatichan yatekau toke, irnakain toke, ukamas markachiri nakaru sumuin toke ita. Lunes tungkap peskan urung pakal arung tokerekis pao kaisa Sol TV Trujillo Marcan ukamat nayas kananchay munarakt ukachakan kaskaw nayah ukats ukarus kipawina kampist akasuyut chihiri nakaw yanap tasip harakineh. Partido Morado ukataipit wakichasiri Twitter ukatay bruskel kantarakinwa nayasti ukachakana chikanchasis kausasina ukakik paraki Acción Popular ukataipit wakichasiri Yoni Lescano upasti nayas ukachakana chikanchaseo sasarakiwa. Kuni hamati partido de la Lampa malkotak wakichasiristi Rioja ukachakanakanwa sarnakaraki ukakik paraki Nueva Cajamarca ukamas Moyobamba markanakauhana. Hupasti ukachakanakana sarnakausinsti kanancharakiwa kitinagat hupam kuska kamachluririta wakichasipki hupanakasti hicha kamachluririnagat sipansa aski kusawir nakaphanik sasina. Hupanakahyatip harakiyo nanakan irnakawinagayast maihtayatanio kun hamati hanio yaqipakinakah yakatoqer sarnakapkanitej mamalkust kamachluririnakapampiu sarnakanyapapjej ukats hanitu hamakan ukast hanik husa irnakawij utikarakispat ukamanakampi hanio kunas kustayata karakispat yakatoqetste Victoria Nacional ukataipit wakichasiri George Forsyth hupasti qananchanirakiwa naira ministro ukamas naira kamachluriri Carlos Bruce hupawan nanakamkuska irnakapjani sas arsuniraki. Hichas hupam kuskaw irnakapjarakinyan hupas mi vivienda ukakik parak techo propio ukawakichawinakaw inokarakij. Sutipast techito Bruce ukam satarakio ukam hichas hupampis askiuch amtapjarakinyanej ukats vivienda joven ukas inokatarakinya pao. Ukañ kamasti Alianza para el Progreso ukataipit wakichasiri César Acuña hupasti sulga suyunakana sarnakaskakiwa ukachakanakansti qanancharakiwa wakichawinakarujaskiw yanapatan sasa ukakik paraki irnakawinakasti k'achampiu sartayatanij sasina.
Jurado Electoral Especial Lima Centro Ukatay Pitpachja, Jor Forsay Hichapa Waranka Patunka Bayani Chihlawenja, Haniwa Sarjaditi, Sasinwa Yatiari Paraki. Urjabati, Upaja, Karinakwa, Yatiara Kisapana, Ukakip Karakiwa, Haniwa, Unarakati Yatiata Yapaja, Uka Haniwa Yati Kasapanati, Hoja de Vida Sata, Ukataipina. Resolución Ukatay Pitpachja Hilat Kuyakaraka, Asqua Karaist Aparaki. Luis Alberto Aikipa Sela Marcachiriwa y Adjata Sapanaja Han Askinakau Utisasina. Ukatwa, Kipka, Forsai Hupasti Daira Patunka Pescani Urunaka Sarakeri Chinoka Pasinwa, Kipka, documentos la peja el Kauraka Lukara Kitaira. Hichasti, Forsai Hupaja, Twitter Ukata y Pitpachwa, el Cantanira Ampi, Akama Han Askina Campeja Mahakeja Hukampiwa Chamancha Siraki. Ukatja corrupción ha asiweja atip chitanisa ukam hamawa sasid wasaraki. Murata marca masinaka ompe taipinja ejtarakiwa Piero Corbeto Jupawa. Comisión de Constitución Kamachi Chinukire Taiwa Juparaka Jupaja Ansasa Sarawara Kitaina. Ukata ipinwa Upaja Yatiara Kina Kunhamsa Chihlawi Urunja. Tuka Mayan Uraka Sarakere Kasawe Pasenja Usuta Haragase Payaneja. Ukwa Yatiara Kina Ampi Kurja Papulise Yatata Sipkakiyani. Hilir Chihlawisti Tunkamayan Uru Kasa Paksinwa Apasirakini, Ukatakisti Akanyan Hospachana, Usutarka Kasinyam Tabinakasti, Askiu Sartayatas Karaki, Ukamata COVID-19 Yang Hoso Hanukam Pakantanya Pataki, Ukatakisti Tunkapakalhoni % Chihlian Kauhawa Hit Hatayab Haraki. Sabharaksnawa Yatakanyutanaka, Pejuanatan Uyunaka, Autosait Eñanakauja, Beneficencia Pública Satu Kauhanaka, Ukamas Yakauhanakampi, Ukanakampisti, Tunka Kimsan Waranka, Sokta Tunkapayani, Ukachiyanakauja Utharakini, Akasui Pachana. Chiyanakauja Maitab Harakito, Ukanakast, Yokai Club, Yokai Plus, Autosait Eñanakau, Yatakanyutanak, Naira Maranakast Haniumunap Karakirint, Hichast. Alaka kiuchurap harakito. Ukatakist kusawir nakasip karakt ukamat ukachilyan tanak uthanya patak ukatupanakast alaka kiu mait ap harakito. Oficina Nacional de Procesos Electorales ukataypin paktari Piero Corbeto hupasti kananchanirakiwa kamach luranyuta taypina Internet taypita Comisión de Constitución y Reglamento ukataypinsti kanancharakiwa kunijamasa chihlawinja usutar kakasipjani ukam tawinaka. Hanuwalt awist, haniw han chikyawut pant sa sanyataki karakit, hanukast, ukachakanakan matapisusin yang khusus akan terakisfah, hanukanak uthanya patagist, kunaiman amtawinakaw inokatas karakih, ukamat franja elektoral hupanak ukang kapatapas askiwa kisirirakiniw, ukatistakani mascarillo kunakasuchasnya pap, ukamas komachasnya papkeh, ukamanagat takenis chikyawiroh makatap karakinih. Yak hamtawinakasti utharakiwa, ma chikyanyutansti, payakawina sata ukanakaw utharakini hakunya takiha. Ukakik paraki kitinakati chihirinagaru katokapkani hupanakasti, pakalakpachak hipaharata, pakalakpach arum kamawa, ukangkap harakini. Ang kasuyungkir perusuya kinaka chihyap hanya patakisti, agtanakasti, internet ukataypiru apantap harakini, ukamata katak haktapinyataki. Ukawakichavisti, ompe ukakik paraki Ministerio de Relaciones Exteriores ukataypita, Jurado Nacional de Elecciones hupanakaru lokap harakini. Ukakik paraki akiri wakichawi hananchawinsti Jorge Luis Salas hupasti ukangkanya parakinoa ukamata Jurado Nacional de Elecciones hupanakaru yati nyataki hanukatsti haniu purkarakinti hichasti yakhauru nakawa matapisip harakpachani. Yang kaya dia wimpi sarata phanyari mimara pa warangka patunka maranja kurapa chanti yang kau soha kan karaha ukapa chat pacha kimsa warangkan warangka pa hila ukama markachi dinakawa wahjaha kutewa para kita ina Peru sarja ukaha sain moniwa sapa pataka hakira katha patunka pakalpuni markachi dinakawa wahjaha hakata sephe akiri suyosara kurhamasa ya khata phanyari. Sapatungka hakinakatapakal ko hankunani priwa hupanakahahan walt awiro puri praspaha mimara na kanyang kauspachana patung pakal % hankunani wilamasina karohila hatija.
Ukaksay munarakyu kimsa warankan warankap perusi marka cirinakas pa warankatungka yatungkan marans kolkene isip karakino ukat hichapa warankapatungkan marans hane kolkene pharakit kun hamati tungka mayan sulis kolk sapur irakapkan ukat wakchap kaswas ukama uintatarakina. González Izquierdo Kikipagua, Vianela de Marzo, economista Colgeta Ipita Unjirija Gil Pacha, Hankunani Wilamasina Caja Kim Satunca por ciento Gil Jatiwa Sarakiwa. Hanikuns Anchita Colgeta Ipita Uñakipaxnati, Gil Pachau Hankunan Wilamasina Caja Kim Satun por ciento Gil Jatija. Perú suyusana inek alajirinaka ukamasa microempresas han waltz awirutu kuprija sasina kanais anija. Waljaniuhan irenaka winipkit ukatwa empresa nakahani huk ampihil hataskakpanti ukaha mareka chirinakaru haksuyeja hani ukun hams irenaka winaka utjanya pataki utskiti. Pai pacha especialista nekaja haya pacharo untasisa akamanakau eucht aniprija. Naira katak irnaka winaka uthanya parakih ukamat kolk uthanya pataki ukats ukirnaka winaka haya pachatakinya parakio ukamat irnaka winakas kustatarakis pag ukat kunayanakas utharakis pag. Ineita ipina pa warang katungka yatungkan marana hayatung pataka peskatunka kimsa kalkun warangka pero suyo sata mareka chirina kauhani kuni hamsa manka alt asinyataki upuret aprija ukama wahuk ampisa nyang kaus pachana hicha pachana kolge huk ampisa hanut hatapata ukama nakaru upuret aprija sasa yat hat ayanija. Murata barkamasiraka yang kausuta hakagasip hanyari. Hiwasaraka wakicha weha tukt eje wakicha hanyo kanchis wakicha wewa put adirakine. Iris Cárdenas suparu katukt hanyari kurha kisa kuyaka iris. Rimay kulaiki, Walter, nyanya turikuna, hamkunata pasarimay kamulayki chik. Kunang punchawya, kusisha, akchirisun, hinaspa, kay punchawta, lalipay kusum. Kusisha kasen ke paray? Ari Walter, chaynam kananchik, hampas kusisha laya. Ahinamin panachay. Hilat kuya karaka ukaba ha hakisi ni kama. Tu panakama Walter, sumak punchaw hampas kacho.